Yes, all our respected viewers, all the learners of English language, you all are heartily welcome to our channel KCP Competitive English Part 345. ଆଜି ଏକ ସ୍ପେଶିଆଲ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ନିଆଯାଇଛି। ସବୁଦିନ ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ସରେ ଅଛନ୍ତି, ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋର୍ ବି ଲାଗୁଥିବ, ସେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଇ ଆନ୍ସର୍। ଆଜି अलग प्रकार क्वेश्चन आपणक नियाଯାଇଛି ଏବଂ आंसर एटा होची आपणक फुली गोटे ओरिएंटेशन क्लास मीन्स जोक्स फॉर जॉय। जो जिनिस इंग्राजी रे आपण पढ़िले ताको हसिबे, तेणुक आसतु आमे लैंग्वेज रु किपरि टिके हसी पारिबा। ओके, हसिबा पाई आमर ए लेसन पार्ट 345 प्लीज नोट इट। देखंतु एठिरे अनेक गुड़े जोक्स बा फन बा रिडिल्स बा विट्स दिया जाइछि, तार आंसर एवं आपण याको भल भाबे बुझिले जाई आपणक मुहरे हस फिटिब। देखंतु फन नंबर 1 कौन कहूछि। टीचर प्रश्न पचारुछन्ते, टीआर माने टीचर, हु सक्सीडेड द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस। स्टूडेंट कौन आंसर देछि देखंतु, द सेकेंड वन। एक्चुअली टीचर इठरे कौन पचारुछन्ति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस वाज जॉर्ज वाशिंगटन। सेकेंड प्रेसिडेंट को ना कौन शिक्षक पचारुछन्ति टू द स्टूडेंट, आंसर शुड बी जॉन एडम्स सेकेंड प्रेसिडेंट। किंतु क्लेवरली स्टूडेंट आंसर देछि द सेकेंड वन एंड इट इज ऑल्सो ओके। ओके, तेणु करी एइटा गोटे फन नुहे कि। तापरे आसंतु सीरियल नंबर 2 कौन कहूछि। ग्रांडपा आउ ग्रांडसन एठारे कथा होचंती। यू नो ग्रांडपा माने अजा, ग्रांडसन नाती। ग्रांडपा कहूछि, that is a strange pair of socks you are wearing, one green and one red. Grandson answer दउछि, yeah, I have got another pair like this at home too. बुझिले जाई आपण हसी पारिबे। ग्रांडपा कहउछंती, strange pair of socks आज तू पिंदी छुरे नाती। गोटे सक ग्रीन कलर रो, आ गोटे सक रेड कलर रो। किंतु ग्रांडसन कहूची, या आई हैव गॉट अनदर पेयर लाइक दिस एट होम टू। मीन्स एक्चुअली ग्रांडसन है 2 पेयर्स ऑफ सॉक्स, वन ऑफ रेड कलर एंड द अदर वाज ऑफ ग्रीन वन, बट दैट डे ही चेंज फ्रॉम द 2 बाय मिस्टेक। यस, तापरे आसंतु नंबर 3, यार आपण मजा नियंतु। क्वेश्चन और आंसर दुईटा अछि। व्हाट डू यू हैव इन डिसेंबर दैट यू डोंट हैव इन अदर मंथ। प्रश्न बुझी होची भल भावे देखंतु, कौन से डिसेंबर मासरे कौन गोटे अछि जो जिनिसटा कि अन्य कौनसी मासरे नाही। आंसर होची द लेटर डी। डी लेटर देखंतु कैलेंडर मंथ्स रे आपण जनवरी टू नवेम्बर देखंतु तार स्पेलिंग गुड़ाक, जनवरी टू नवेम्बर यू कैनॉट फाइंड द लेटर डी। डी लेटर आपण पाई पारिबे नाही जनवरी रू नवेम्बर मास पर्यंत यार स्पेलिंग रे, किंतु डिसेंबर मास रे ही अछि डी। तेणुक एटा होची डिसेंबर मासर स्पेशलिटी इन कंपेरिजन टू द अनदर 11 मंथ्स ऑफ द कैलेंडर ईयर। 4 क्वेश्चन देखंतु एटा कि भलिया अछि जे स्टूडेंट आउ टीचर, टीचर पचारुछन्ति प्रश्न स्टूडेंट को, स्टूडेंट दउछि आंसर। टीचर, हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर वाटर। केमिस्ट्री टीचर और साइंस टीचर पचारुछन्ति, हु कैन टेल मी द फॉर्मूला फॉर वाटर। स्टूडेंट कौन कहूछि देखंतु गोटे ऑड आंसर देछि।
HIJKLMNO। टीचर कहउचंती व्हाट आर यू टेलिंग अबाउट। अरे तू कौन एटा कहूचु वाटर फॉर्मूला मु पचारुछि। तापरे केतेटा से लेटर कही दउछि अल्फाबेट रो। स्टूडेंट कहूछि सर yesterday in science class you told us it is H2O माने एक्चुअली H2O यार फॉर्मूला H तापरे 2 अछि तापरे O ओके H2O हाइड्रोजन 2 प्लस ऑक्सीजन यार अर्थ किंतु इन अदर सेंस लेटर्स H2O लेटर H रु O पर्यंत लेटर सेथिपाई H रु O पर्यंत से लेटर को कही देछि स्टूडेंट। यस दिस इज आल्सो फन एक्चुअली दिस इज लाफेबल। तापर देखंतु नेक्स्ट जोटा अछि कोन अछि आपण याको एन्जॉय करि पारुथिबे वी होप दैट। राजा और प्यारी कथा होचंती दे आर टू फ्रेंड्स। राजा व्हाट डू यू मीन बाय ट्विन्स। प्यारी आंसर दउछि इट मीन्स उमेट। देखो उमेट्स एक्चुअली ट्विन्स रो मीनिंग उमेट नुहे कौन उमेट अर्थ या ट्विन मध्य कहा जाए ट्विन्स न कही या TWIN ट्विन मध्य कहा जाए। ट्विन अर्थ होछि born with one another or as a pair at one birth ओके यहीपरि भाव में अच्छी आप इंग्लिश लैंग्वेज रे देखिए जे उमेट से कही देछि उमेट नुह लाइक क्लासमेट कहूँ स्कूलमेट कहूँ प्लेमेट कहूँ। प्लेमेट माने कौन ए कंपेनियन एट प्ले। शिपमेट कहूँ वर्कमेट कही पारिबा टीममेट बैंडमेट क्रूमेट रूममेट यहीपरि कहूँ। ये पचारि जाँला संतान होछंती उममेट्स माने बा यूटेरस भितरे दुईटी संतान रहुथिले। तापरे देखंतु सेंट आउ अच्छी 6 को देखंतु सीरियल नंबर 6 व्हिच कैलेंडर मंथ हैज 28th डे। आंसर कहूची एवरी मंथ कहीं एवरी मंथ हला हुए तो आपण भाबुथिबे फेब्रुआरी आंसर फेब्रुआरी होई पारे किंतु देखंतु आवर डियर लर्नर्स देखंतु 28th अच्छी माने TH अच्छी जगह TH अच्छी जदि थांता व्हिच कैलेंडर मंथ हैज 20 डे ताहले होई थांता आंसर फेब्रुआरी। ओके 6 को आपण बुझी सारी थिबे बोधी माने समस्त 12 मासर 28 तारीख टी थाए। तापरे फन 7 को आसंतु वाइफ आउ हजबैंड गोटे फनी लाइन रे एठी कथा आउचंती। वाइफ डू यू लव योर मदर इन लॉ। हजबैंड आंसर दउछंती यस आई लव योर मदर इन लॉ। देखो एठारे से पचारिछि योर मदर इन लॉ ये हजबैंड भी कहउचंती योर मदर इन लॉ किंतु मीनिंग रे यार डिफरेंस नाही कि निश्चित भाव में अच्छी या को कहा जाए क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स एंड क्लेवर यूज ऑफ द सेंटेंस। बुझी पारिथिबे नंबर 7 योर मदर इन लॉ हजबैंड्स आंसर आल्सो ओके बिकॉज योर मदर इन लॉ मीन्स माने ये पचारू छंती तुमर सासू को मो भल पाए हजबैंड कहउचंती माने मो माय मदर ये जगह एक्चुअली माय मदर से कही नायंती एवं कहउचंती योर मदर इन लॉ। ओके वेरी क्लेवर आंसर। तापरे आसंतु 8 को जिबा देखो सीरियल नंबर 8 रे कौन अच्छी टिके भल भाव पढ़िले एठारे मध्य टीचर आउ स्टूडेंट्स कर गोटे माने कथोपकथन कथा होउछंती। टीचर प्रश्न पचारुछंती स्टूडेंट आंसर दउछि। टीचर टेल मी द लॉन्गेस्ट सेंटेंस। स्टूडेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट। एक्चुअली स्टूडेंट रो आंसर करेक्ट नुहे कि लाइफ इम्प्रिजनमेंट कौन लॉन्गेस्ट सेंटेंस अटे। देखंतु सेंटेंस माने कौन ग्रामर रे पढ़ी थिबे
ଲମ୍ବା ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଲମ୍ବା ବାକ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପଚାରିଛନ୍ତି ଟିଚର। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରୁପ ଅଫ୍ ୱାର୍ଡସ୍ ୱିଥ୍ ଏ ଡେଫିନାଇଟ୍ ମିନିଂ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମିନ୍ସ ଅଲସୋ ପନିସମେଣ୍ଟ। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ମାନେ ପନିସମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁକରି ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ପନିସମେଣ୍ଟ ବା ଲଙ୍ଗେଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ହେଉଛି ଲାଇଫ୍ ଇମ୍ପ୍ରିଜନମେଣ୍ଟ, ତାମାନେ ଆଜୀବନ କାରାବାସ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ 9କୁ କ'ଣ କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଟିଚର ଆଉ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଆଉ ଉତ୍ତର। ଟିଚର, ଇନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ୱାଜ୍ ରାଣା ପ୍ରତାପ କିଲ୍ଡ? ହିଷ୍ଟ୍ରିରୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଆନ୍ସାର ଦେଉଛି ହି ୱାଜ୍ କିଲ୍ଡ ଇନ୍ ହିଜ୍ ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍। এইটা actually answer নহ। Rana Pratap, you know, real answer is Rana Pratap was killed in the battle came to be known as the Battle of Haldi Ghat or Haldi Ghati. Okay, Haldi Ghat answer দেবা কথা। Okay, কিন্তু সে কହୁଛି he was killed in his last battle। ଲାଷ୍ଟ ବ୍ୟାଟେଲ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, ଯେହେତୁ ସେ ମରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଠି। ଓକେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ସିରିଏଲ୍ ନମ୍ବର 9 ଇଜ୍ ଅଲସୋ ଦି କ୍ଲେଭର ଆନ୍ସର ଫ୍ରମ୍ ଦି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାପରେ 10, ପୁଟ୍ ଦି ଲେଟର୍ସ ଅଫ୍ ଏନି 2 words into reverse order and they still read the same। ବୋଧେ ବୁଝିପାରିନଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପୁଟ୍ ଦି ଲେଟର୍ସ ଅଫ୍ ଏନି 2 words, ଦୁଇଟି ୱାର୍ଡ଼ସର ଲେଟର୍ସକୁ ରିଭର୍ସ ଫର୍ମରେ ବି ଲେଖିଲେ ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ସେଇ ସ୍ପେଲିଂ ହିଁ ହେବ। ରିଭର୍ସ ମାନେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟରୁ ରାଇଟ୍ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବେ, ରାଇଟ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟ ବି ସେଇଟା ପଢ଼ି ହେବ। ସେଇଟା ହେଉଛି ରିଭର୍ସ ଅର୍ଡ଼ର। ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆଉ ମାଲାୟାଲମ୍। ୟୁ ନୋ ମାଲାୟାଲମ୍ ଇଜ୍ ଏ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍। MADAM, ଇଆଡ଼ୁ ଯେମିତି ଇଆଡ଼ୁ ବି ପଢ଼ିବେ ସେମିତି। ମାଲାୟାଲମ୍ ଇଆଡ଼େ ପଢ଼ିବେ ଯେମିତି, ଇଆଡ଼େ ବି ପଢ଼ିବେ ସେମିତି ମାଲାୟାଲମ୍। এইটা ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଆଣ୍ଡ ଅଲସୋ ଏ ଫନି ୱାନ୍, ଏ ରିଡିଲ୍। ତାପରେ 11, ରିକୁ ଆଉ ସାରା 2 friends କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ରିକୁ ପଚାରୁଛି ଡୁ ୟୁ ନୋ ହାଉ ଟୁ ରାଇଟ୍ ଲଭ୍ସ ଲେଟର୍ସ? ସାରା କହୁଛି ଓ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଭେରି ଇଜି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅଫ୍ 4 letters LOVE। ଓକେ, ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଲଭ୍ ଲେଟର୍ର 2ଟି ମିନିଂ ଅଛି। ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା 11ରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 letters, ସେଇଟା ମାନେ 4ଟି ଅକ୍ଷର LOVE। ଲେଟର୍ ମିନ୍ସ ଚିଠି ବି ଅଟେ, ଆଉ ଲେଟର୍ର ଅର୍ଥ ଅକ୍ଷର ବି ଅଟେ। ଇଏ ଅକ୍ଷର ବୋଲି ଭାବି ଆନ୍ସର୍ ଦେଇଛି। ଏଲ୍ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଭି ବି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ଇ ବି ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷର, ସେଥିପାଇଁ ଭେରି ଇଜି LOVE ଲଭ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲଭ୍ସ ଲେଟର୍ ଅଛି, ଲଭ୍ ଲେଟର୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରଫି ଅଛି। LOVE ଲଭ୍ରେ ଏପୋଷ୍ଟ୍ରଫି ଅଛି, ମାନେ ଲଭ୍ର ଲେଟର୍ସ ମାନେ ଲଭ୍ କିପରି ଭାବରେ ଲେଖାଯାଏ। ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ 12କୁ। ସ୍କୁଲ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆସ୍କଡ୍ ଏ ଟିଚର ହାଉ ମେନି ପିପଲ୍ସ ହ୍ୟାଭ୍ ୟୁ? ଟିଚର କହୁଛନ୍ତି ଆନ୍ସର୍ ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 pupils ଇନ୍ ବୋଥ୍ ମାଇ ଆଇଜ୍। ଜାଣନ୍ତି ଆପଣ, ପିପିଲ୍ସ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ପିପିଲ୍ସର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଅର୍ଥ ଅଛି ଦି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟାଇଲ୍ ଏପେଚର୍ ଇନ୍ ଦି ଇରିସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଆଇଜ୍। ଓକେ, ପିପିଲ୍ସ ଆଖିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟସ୍, ଯେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଆଲୋକ ଚକ୍ଷୁ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ, ପିପିଲ୍ସ। ସେଥିପାଇଁ ଟିଚରଙ୍କର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ରାଇଟ୍। ଇଏ ପଚାରିଛନ୍ତି କେତେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୁଲରେ ବା କ୍ଲାସ୍ରେ? ଆନ୍ସର୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଟିଚର ଆଇ ହ୍ୟାଭ୍ 2 pupils। ମୋର 2ଟି ପିପିଲ୍ସ ଅଛି ମୋ 2ଟି ଆଖିରେ। I have 2 pupils in both my eyes. Okay, very laughable jokes, fun. You can also enjoy such type of
fun from the language. ତାପରେ ଆସନ୍ତୁ 13 କୁ 13 a fine is a tax for not doing well. A tax is a fine for doing well. ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିଥିବେ ଭଲ ଭାବେ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର 13 one is for doing well and the other is for not doing well. ଏଠାରେ ଫାଇନ୍ ଆଉ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ଭଲ ଭାବେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ସିରିଆଲ ନମ୍ବର 14 ଟିଚର ପଚାରୁଛନ୍ତି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟକୁ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଚେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଟେବଲ୍। ଚେବଲ୍ ଆଉ ନୋଟେବଲ୍ ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଛାତ୍ରକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ ଟିଚର। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି କ'ଣ ଯେ ନୋଟେବୁଲ୍ର ଅର୍ଥ କ'ଣ? NOTABLE ନୋଟେବୁଲ୍ର ଅର୍ଥ ହେଲା ରିମାର୍କେବୁଲ୍ ଅର୍ ଡିଷ୍ଟିଂଗୁଇଶ୍ଡ ଅର୍ ପ୍ରୋମିନେଣ୍ଟ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟେବଲ୍ର ଅର୍ଥ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଟେବଲ୍ ମାନେ ଟେବଲ୍। ଇଏ କହୁଛି ଦେୟାର ଇଜ୍ ନୋ ଡିଫରେନ୍ସ ବିଟୱିନ୍ ଟେବଲ୍ ଆଣ୍ଡ ନୋଟେବଲ୍। କାହିଁକି ଟେବଲ୍ର ପୂର୍ବରୁ ନୋ ଲେଖି ଦିଆଯାଇଛି। ଓକେ, ସୋ it is also an intelligent answer to make a fun. 15 what is the meaning of nest? NEST ନେଷ୍ଟର ମିନିଂ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆକ୍ଚୁଆଲି ନେଷ୍ଟର ମିନିଂ କ'ଣ? ନେଷ୍ଟ ମିନ୍ସ ଏ ବେଡ୍ ଅର୍ ସେଲ୍ଟର prepared by an animal especially of a bird for its eggs and young. Dictionary meaning. କିନ୍ତୁ ଇଏ କହୁଛି କ'ଣ? ନ୍ୟୁ ଏଗ୍ ସେଲ୍ଟର ଇନ୍ ଟ୍ରି। ଇଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ବି ଏବ୍ରିଭିଏଟେଡ୍। ଏଇଟା ଏବ୍ରିଭିଏଟେଡ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଏନ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁ ଏନ୍, ଏକ୍ସ ହେଲା ଇ, ଓକେ, ସେଲ୍ଟର ହେଲା ଏସ୍ ଆଉ ଟ୍ରିରେ ହେଲା ଟି, ସେଥିପାଇଁ NES ଆଉ ଟି NEST। ଓକେ, ଏହିପରି ଭାବେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର୍ ୱାର୍ଡ଼ ସେଣ୍ଟେନ୍ସର କ୍ଲେଭର ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ହସର ଜିନିଷ ହୁଏ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱି ହୋପ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ ହ୍ୟାଭ୍ ଏନ୍ଜଏଡ୍ ଆୱାର ଲେସନ୍ସ and also laugh for some time for yourself as in orientation class. Yes, thank you for watching our this orientation class prepared by KCP Competitive English.